Once again, very good evening to all of you. This is actually this is Sunday, and you all need to take rest. But this is a special class. You need to join uh, to another group from Monday onwards. So I arranged this special class for all of you, and some may not join today's live class. Only few members, only 10 members, except me. Only 10 members have joined in our live class, and I think others may not join because they don't know about the today's live class. They were aware of Monday, Wednesday, and Friday, but Sunday they didn't know. But I have sent a message regarding today's live class. This is my fault, but I have to arrange this class specially. କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ମେମ୍ବର ଆସନ୍ତାକାଲି ଜଏନ୍ କରିବେ ଯୋଉ ନୂଆ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ନୂଆ ମେମ୍ବର କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ମେମ୍ବର Good evening, sir. ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହଁ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ମାମା ହଁ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ସରିଯାଇଛି ଯୋଉଟା କି ଟେନ୍ସ ର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଫ୍ୟୁଚର ଟାଇମ ବା ଫ୍ୟୁଚର ଟେନ୍ସ ଇଏ ସରିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପାଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ଯାକ ସରିଯାଇଛି ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ବା ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ଟାଇମଟା ସରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସର ଆରେଞ୍ଜ କଲି ଯଦି ଆମର କେହି ମେମ୍ବର ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଯଦି ଜଏନ୍ ନ କରନ୍ତି ମୁଁ ଚାହିଁବି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଡ କରିବି ଯଦି ପର୍ସନାଲି ସେମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଫ୍ୟୁଚର ଟାଇମ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଦେବି ବୁଝାଇଦେବି ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଫୋକସ୍ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର ଟାଇମ୍ କେହି କହୁଛନ୍ତି ଫ୍ୟୁଚର ଟେନ୍ସ କେହି କହୁଛନ୍ତି ଫ୍ୟୁଚର ଟାଇମ୍ କେହି କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଟେନ୍ସ ଅଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁଚର ଟାଇମ୍ ଫ୍ୟୁଚରଟାକୁ ଟାଇମ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ବହୁତ ବହିରେ ଅଛି ନେଟିଭ୍ ସ୍ପିକର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟୁଚର ଟାଇମ୍ଟାକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟୁଚର ଟେନ୍ସ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଆମେ କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ କେତେ ପ୍ରକାର ଟେନ୍ସ କେତେ ପ୍ରକାର ତା ଭିତରକୁ ଆମେ ନ ପଶି we need to know what are the forms of future tense or time. What are the forms? We need to know that type of forms. केउं फॉर्म व्यवहार करी आमे फ्यूचर टाइम रो बा फ्यूचर टेंस रो सेंटेंस गुडी को आमे इंग्रजी रे कहि परिबा जेमिति आमे माने समस्त प्रेजेंट टेंस विषय जानिथिले तार चारिटी फॉर्म थिला पास्ट टेंस विषय मध्ये आमे जानिले तार मध्ये चारिटी फॉर्म थिला वर्तमान आमे जदि फ्यूचर टाइम विषय जानिबा तार मध्ये से चारिटी फॉर्म रहिछि से चारिटी फॉर्म विषय आज आमे जानिबा ता सहित आपण मानकु किछि इंपोर्टेंट आइडिया नेबी जोटा कि वोकाबुलरी ता विषय मध्ये हम जणाइबी चलंतु आजरो क्लास आरंभ करिबा लेट मी शेयर यू द पीडीएफ फाइल आई हैव मेड फॉर यू Is it visible to all of you? एटा आपण मान को समस्त को देखा जाउची जोटा हम Yes, शेयर sir. कले आपण मान को देखा Yes. Yes, sir. ओके नाइस
ताहले हमें आरंभ करिबा सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर जेमिति हमर प्रेजेंट सिंपल थिला, पास्ट सिंपल थिला, सेबड़ा फ्यूचर सिंपल बा सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस विल व्यवहार करिबा हमें थी हमें साधारणतः साल व्यवहार करंती, विल व्यवहार करंती, सेही फॉर्म तक हम जानिबा। गोटे कथा मन रखु समस्त आम स्कूलिंग समय मध्य आम समस्त जानी जे आई पाखर साल बसे, वी पाखर साल बसे, आई पाखर वी पाखर साल बसे, यू पाखर विल बसे, एमती सब जानी तापाई मध्य बहुत ग्रामर रूल रही। आई पाखर मध्य विल बस पारिबो, वी पाखर मध्य विल बस पारिबो, तापाई बहुत ग्रामर रूल रही। हम नेक्स्ट टाइम से विषय में जानिबा। वर्तमान आम मोटामोटी ऊपर जानिबा जे साल विल रो प्रेजेंट फ्यूचर टेंस रे केमिति व्यवहार हुए। जदि आमे फ्यूचर सिंपल आमे व्यवहार करूछंती, व्यवहार करी कहउछंती, ताले पॉजिटिव सेंटेंस आमे जेतबे कहिबा प्रथमे सब्जेक्ट रहिबो, तापरे साल किबा विल रहिबो। एटा होछि मेन कथा। प्रथमे सब्जेक्ट तापरे साल किबा विल। जेमिति कि आपण देख करूथिबे माय मॉम विल गो शॉपिंग टुमारो। माय मॉम, हियर माय मॉम इज द सब्जेक्ट। मु आपण मान कहिछि जे कार्यटी करे, आपण मान भी समस्त जानथिबे जे कार्य करे जे ला कर्ता, द डूअर इज द सब्जेक्ट। जे कार्यटी करे जहा उद्देश्य कार्यटी हुए। सपोज आई हैव ए पेन, मोर गुटे कलम अछि। एठी मु तो किछि काम करू नहीं, किंतु कलमटी कहार अछि बोली कुहाउछि, का उद्देश्य रे कुहा जाउछि। Here I is the subject. I have a pen. I am a student. I am a student. Here I is the subject. तेणु सब्जेक्ट कहाको कहि जाय ना, सब्जेक्ट होछि कर्ता जे कार्य करे। प्रथमे सब्जेक्ट रहिबो, तापर साल विल बसे कि सिंपल फ्यूचर हेबो। जेमिति कि माय मॉम विल गो शॉपिंग टुमारो। आसंता काली मॉम, मो मॉम शॉपिंग करबा जिबे। जेमिति कि आपण माने कहि परिबे आई शैल गो टू स्कूल टुमारो। आसंता काली मो स्कूल को जिबी। आई शैल गो टू माय ऑफिस टुमारो। आसंता काली मो ऑफिस को जिबी। I shall go to play cricket tomorrow. आसंता काली मो क्रिकेट खेलबा को जिबी। I shall go to my uncle's next year. Next year रे मो मामू घर को जिबी। ए सब आपण पॉजिटिव वे रे आपण कहि परिबे, पॉजिटिव सेंटेंस रे आपण कहि परिबे। जदि आपण नेगेटिव जदि ए करिवे, ए सेंटेंस को जदि नेगेटिव Excuse me, करिवे sir. अपन Excuse me, sir. Yes. Yes, sir. Can I say I will go to market every day in future No, time? I will go to market every day. Will का केतबडे बसे मु कहूची in specific certainty, in specific certainty I mean जदि कोनसी उटे कार्य निश्चित हेबो बोली फ्यूचर आपण निश्चित करियो बोली जदि थाए, निश्चित होबार जदि थाए, आपणकर निश्चित करिवार थाए, से क्षेत्र रे आई पाखर विल बसे पारिबे, नहले आई पाखर सबले साल बसेबे। सपोज मु कहिबी आई विल गो टू माय अंकल्स टुमारो। आसंता काली मो मामू घर को मु जिबी। एठी आई पाखर विल काई बसेली ना, मोर जो मामू घर को जिबाटा सेटा पूरा सर्टन निश्चित। जहाँ भी मोर प्लान प्रोग्राम थिला मु सब किछि कर नेछि। तेनु आसंता काली मो मामू घर को जिबाटा श्योर। तेनु ए क्षेत्र रे मु कहिबी I will go to my uncle's tomorrow. मु जदि जनरल सेंस रे कहिबी मु आसंता काली मो मामू घर को जिबी, ताले I shall go to my uncle's tomorrow। तेनु I will बसुछि, I पाखर मध्ये shall बसुछि। बुझि पारले? Yes, sir. Yes, sir. Actually, sir, पूरा sure case रे will use होगा। बुझि पारले? हाँ, sure. If you are sure to
if you are sure Then I to can get use, things happen, yes, yes, sir. if you are Sure sure case? that some, in sure case, Okay, in sir. sure case you can use will at the side of I पाखरे आपण will बसे पारिबे। तो सर ओनली आई पाखरे ना यू पाखरे भी यूज हेई परिबो? हाँ यू पाखरे तो will बसे मु आई पर्यंत आई कथा मु कहूची आई पाखरे सार तो आमे समस्ते सुनि समय जानथांती आई पाखरे साल बसिबो ए सब जानथांती कि आई पाखरे will भी बस पारिबो बुझ पाले। ताको यदि आमे नेगेटिव सेंटेंस करिबा नेगेटिव रे आमे यदि कहिबा मु आसंता काली बाजार जीबी मु आसंता काली बाजार जीबी नाही तडी will पाखरे आमे नॉट बसेबा जेते will पाखरे नॉट बसेबे सबले चेष्टा करिबे as you all are learning spoken English you have to speak want will not want the contraction form of will not want I want to go to market tomorrow I want to go to school tomorrow I won't will not want the contraction form मध्ये नेक्स्ट गोटे क्लास रे मु आलोचना करिबी केमिति नेटिव स्पीकर माने contraction form व्यवहार करी से माने बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश कहउछंती हम सेटा मध्ये जानिबा जेमिति कि he is हम कहउछंती he is going he is टाकू हम his कोइ परबा he's going हम कहउछंती he is going से कहउछंती he's going HIS his मान जो टाइम कहती तांकर से his pronunciation मध्ये से सेटी करंती he's going it means he is going she's going it means she is going I want to go I will not go I won't go एमती कंट्रैक्शन फॉर्म से माने व्यवहार करंती आमे कहउछंती I do not आपण मध्ये कोइ परिबे I can't I don't I go I do not go I don't go I went I did not went I didn't go मु गली I went मु गली नहीं I did not go ताको यदि कंट्रैक्शन फॉर्म रे आपण माने कहिबे I didn't go सेमते आपण कहिबे I won't go to school tomorrow यदि आमे इंटरगेटिव सेंटेंस करिबा इंटरगेटिव सेंटेंस कले आमे जानछि समझते ऑक्सिलरी वर्ड ता मुड़ पड़ी आसे बाकी जहा सब रहला हम सब देखि लिखि दियंती तापर ऊपर लिखि दियंती जेमिति कि माय मॉम विल गो शॉपिंग टुमारो आप जदि आमे इंटरगेटिव फॉर्म कानिबा प्रथमे विल पड़ी आसे मुड़ को तापर बसबो सब्जेक्ट विल योर मॉम के माय मॉम कहितला आमे जेतल प्रश्न करिबा योर मॉम कहिबा आमे त प्रश्न करिबा तुम मॉम काली शॉपिंग करिबा को जिबे कि से कहबो यस माय मॉम विल गो शॉपिंग टुमारो योर मॉम आमे प्रश्न करिबा will your mom go shopping tomorrow जेमति कि मु आपन यदि प्रश्न करे will you go to your school tomorrow आसंता काली आपण आपन स्कूल को जिबे कि will you go to your office tomorrow आसंता काली आपण ऑफिस जाउछंती कि बा जिबे कि ए हला आपण मानकर सिंपल फ्यूचर टेंस कि सिंपल फ्यूचर टेंस रो मु चाहबी आपण माने समझते निज मन रो गोटे लेखा सेंटेंस मते कहिबे very good sentence you try to give example come up a very good example for simple future tense who is to start first प्रथमे के कहिबे तीनटा सेंटेंस कहिबे गोटे पॉजिटिव रे कहिबे गोटे नेगेटिव रे कहिबे गोटे इंटरोगेटिव करी कहिबे ओके जीवन ज्योति ओके जीवन ज्योति यू स्टार्ट सर आई
I will go Bhubaneswar tomorrow. Okay. I will go to Bhubaneswar tomorrow. Okay. Then I negative, I won't go. I won't go Bhubaneswar tomorrow. not goes. I want to go to Bhubaneswar tomorrow. Want go to want to go. Hmm. Next. Go, sir. Then Uh, May I, will I sir? go Bhubaneswar tomorrow? will you will you ଆପଣ ଯେତେବେଳେ Yes, sir. କହୁଛନ୍ତି Sorry. ହଁ will you go to ଭୁବନେଶ୍ୱର tomorrow ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବେ କି ଓକେ ଓକେ ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ Thank you, sir. ଶିବାନୀ Yes, sir. I will go to market tomorrow. I ଓକେ will not I will not go to want market. Yes, sir. want କହିବ want Okay, ସେଟା sir. କୁହ want I I want to won't go go to shopping tomorrow. Yes, sir. okay Will I uh, go to will market? you will you go to market tomorrow Will will you go you to market? Yes, sir. tomorrow okay Will you go to market? Rima Mani you speak रीमा मणि कुहतु सुनि पारछंती मो कथा Yes, रीमा sir. मणि Yes, yes sir. you I can tell will the go answer office. yes I will go office. I will go office tomorrow. I won't yes office. I won't go office tomorrow. Will I yes go office tomorrow? will you not I will you go office tomorrow আমি যেতବେଳେ ତୁମେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସେ କହିବେ ମୁଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିଟା କହିଛନ୍ତି ଆଇ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଗେଟିଭ କରିବେ ଟୁ ରେ ଇଣ୍ଟରଗେଟିଭ କରିବେ ବୁଝିପାରିଲେ Okay, ଓକେ sir. Thank you. Thank you. ସରୋଜ Yes, sir. Sir, positive रे you will sit here. yes You will not sit here. yes Will you sit here? will you sit here ଦେଖନ୍ତୁ S I T ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଶୁଣିତେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି S I T that is sit S E A T that is seat sit sit ମାନେ ବସିବା sit sat କିନ୍ତୁ S E A T ହେଲା ସେଟା ହେଲା ଆସନ ଦିଟା ଭିତରେ pronunciation there is a big difference in pronunciation between sit and sheet ହେଲା S I T जोटा तार उच्चारण होची sit will you sit here that is sit not seat seat ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର S E A T ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରିଲ ସରୋଜ Sir, SIT जोटा. ସେଟା ହଉଛି ସିଟ୍ ବସିବା ତୁମେ ଯୋଉଟା କହୁଛ ସେଇ ସିଟ୍ କିନ୍ତୁ Yes, sir. S E A T ତାହାର ଯୋଉ pronunciation ରହିଛି ସିଟ୍ ସେଇ pronunciation କରୁଛ ହେଲା Yes, sir. ଓକେ ଈଶ୍ୱର Hello, sir. S ଈଶ୍ୱର I will submit my project tomorrow. S Is it right, sir? S right you are absolutely right I will submit my project tomorrow ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି I will ଟିକେ ସେଟା ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ I will ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ଫର୍ମରେ ଆମେ କହିପାରିବା I will that is I ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ କଥା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ I will I shall ଆମେ shall ଆଉ will କୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ shall ଆଉ will କୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଛନ୍ତି I will ର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ଫର୍ମ ହେଉଛି I shall ର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ଫର୍ମ ହେଉଛି I ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ I କୁହନ୍ତୁ I go to Cuttack tomorrow I will I shall I
will ର contraction form ହେଉଛି I go to Cuttack tomorrow. I go to Cuttack tomorrow. बुझी पार्छ सर? I will न कहिके I shall न कहिके आमे सेठी कहि परिबा I कहि परिबा। बहुत समय रे कोन पे आमे सेटा को बहुत गुडे ग्रामर रूल को नहीं की आमे बहुत कंफ्यूज थांती। For the native speakers, they are not confused in any way. They are taking all these things in a easy way. Sir, They hello. always take it easy. Else Jibanjyoti. Sir, please repeat again. हम कहूची Please repeat again. Yes, I will repeat it. Okay. जेतबेले नेटिव स्पीकर माने कहंती ସେମାନେ ଏମିତି contraction form ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି we will find no confusion in their speaking. But when we are trying to speak in English, we always stick to grammar rules. That's a big problem for us. सेटा हम ପାଇଁ ଗୋଟେ problem create करे। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ସେଟା କୁ माने रखंतु I will आपण I will न कहि कि सेटा contraction form रे कहि जंतु I shall be कहंतु I will be कहंतु I दीटा जाकर contraction form था I apostrophe double L I go to my Sir, not audible. Sir, you are not audible. Sir, your mic is mute. Hello? Am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Now audible. Okay, thank you. Ishwar, you can speak. Hello, sir. Yes? So I'll submit my project tomorrow. Project tomorrow, okay. I want to submit my project tomorrow. Okay. Will I submit my project tomorrow? Will you submit your project tomorrow? Tomorrow. देखंतु आमे जेतेबेले प्रोनाउंसिएशन आमे करूछंती आमे टिके मु नेक्स्ट वीक रे पूरा लगातार नेक्स्ट वीक हे पारे बा तापर नेक्स्ट वीक हे पारे तापर वीक हे पारे गुटे सप्ताह पूरा कंटीन्यूअस 3 डेज मंडे वेडनेसडे फ्राइडे तीन दिन मु आपन मानकर वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनिंग क्लास नेबी जोटा कि आपण माने समस्ते चाहिए समस्ते each and everybody in our group are requested to join Sir, I'm not listening. देखंतु आमे जी सुनि पारंती
सर आपनको वॉइस टा ब्रेक होची ओके किसी नेटवर्क प्रॉब्लम ପାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛି I'm so sorry about that. I think that some network congestion is going on. Due to some network congestion my voice is breaking. ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? Is it okay now? यस सर Okay. G O ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି O କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କୁହନ୍ତି G O କିନ୍ତୁ ସେଟା O ନାହିଁ ସେଟା ହେଉଛି ଇଂରାଜୀରେ pronunciation ହେଉଛି O G O that is go not go ଆମେ କୁହନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଆମେ କୁହନ୍ତି ସ୍କୁଲିଂ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହାବିଚୁଏଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି କୁହନ୍ତି I go କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ that is I go O pronunciation is there O sound is there O I go tomorrow I go not go I'm kuhunti I go not go that is go I go to my office tomorrow not tomorrow nahi tomorrow all sound is there ये सब विषय में आप मन को निश्चित भाव में अवगत करिवे हां मामा कहंतु I'll take my class tomorrow. okay I wanna take my class tomorrow. I won't yes आपण जत बळे नेगेटिव सेंटेंस कहउछंती ताकू इंटरप्रेटिव भली आमे कहबा नाही जेमति कि I will take my class tomorrow I won't take my class tomorrow will you एति जत बळे आपण इंटरगेटिव सेंटेंस कहउछंती हमर जत इंटोनेशन दा हमर सही पेज रे रहिबो will you go to will you take your class tomorrow will you take your class tomorrow देखंतु एति बहुत माने आमे कहिला बेले केते साधारण मिस्टेक केते होय इको हेउछि कि वर्तमान मो कथा इको हेउछि कि No sir, no sir. No, sir. ओके देखंतु C L A double S that is class C L A S H that is also that is class meaning that is class S H language city hissing sound will be there clash 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 ये सब जिंस टिके आमे परवर्ती समय रे आमे आलोचना करबा कि ये सब जिंस अछि बोली टिके आपण जानि थांतो आपण माने कहवा समय रे टिके भी ध्यान देबे आमे केउ क्लास कहउछंती सेही एसआईटी सिटी अछि एसई एटी मध्ये सेटा होछि सीट L I V E that is live L E A V E that is live live I live here I would like to live here live माने छाड़ीबा किंतु live माने रहिबा वास करिबा L I V E L E A V E दीटा प्रोनाउंसिएशन पार्ट ता दीटा डिफरेंस रहउची तेनो प्रत्येक सेंटेंस हम जेतोले कहबा आपण मान जेतोले भी रेकॉर्डिंग करूछंती सेटा को टिके ध्यान देबे सेही उच्चारण रे आउ किछि शब्द रहउची कि ता भितरे कोन डिफरेंस रहउची ता माने हमकु उटे रिसर्च आकार रे हमकु करिबा पड़िबो किछि रिसर्च करंतु ए जिनिसटा को केमति कहबी यार उच्चारण केमति हबो तार सब अछि फोनेटिक साउंड रहिछि फोनेटिक सिंबल मध्ये रहिछि आपण मध्ये डिक्शनरी रे जानि परिबे कार साउंड केमति हेबो ता सहित आपण मध्ये गूगल रे मध्ये आपण सर्च कर जानि परिबे प्रत्येक शब्दर उच्चारण केमति होछि म आपण को 2-3 क्लास नै सरिया परे आपण माने समस्त जानि दिबे जे प्रत्येक शब्दर तार प्रकृत उच्चारण का कोन
हमर जो इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन रही गोटे सिंबल से माने क्रिएट करिसेंती जे सिंबल अनुसार आमे जानिबा प्रत्येक शब्द केमिति उच्चारण होउची ओके तापर आपण माने केमिति कहिबे जे फ्यूचर सिंपल टेंस रो तीनोडी सेंटेंस आउ के कहिया पे चाहउचंदी नचेत आमे नेक्स्ट को दिबा Excuse me, sir. ए सरोज Sir, sir, I shall eat rice. एटा माने आमे जति I will eat rice करिबा हेई परिबो जदि आपण मु भात खाइबी आई शैल ईट राइस जदि Yes. आई विल ईट राइस आपण कहउछंती ता माने भात खाइबाटा आपण जदि निश्चित अछि कोनसी कार्य फ्यूचर रे आपण करियो जदि निश्चित अछंती ताले आई पाखर विल बसी पारे बुझि पारले Yes, sir. निश्चित अर्थ रे किंतु जनरल सेंस रे आई पाखर हम साल बसी पारे तेनु आमे तो स्पोकन इंग्लिश आमे शिखुछंती आई शैल आई विल से सब कंफ्यूजन भीतर आमे न पसी कि आमे त कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म आमे व्यवहार करदबा आई कहले आई शैल बुझेबो आई विल को मध्य बुझेबो बुझि पारले Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके लेट मी शेयर द फाइल तापरे हम माने आसीबा फ्यूचर कंटीन्यूअस फ्यूचर प्रोग्रेसिव अब टिके रही गला कि जो सिंपल फ्यूचर टेंस हमें केमठी व्यवहार करिबा देखंतो टू टॉक अबाउट ए प्रेडिक्शन किछि हमें प्रेडिक्ट करूछंती फ्यूचर रे किछि घटिबो बोली हमें जोटा प्रेडिक्ट करूछंती से क्षेत्र रे मध्य प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल सॉरी फ्यूचर सिंपल टेंस फॉर्म व्यवहार होई पारे जेमति कि आई एम श्योर ही विल कम लेट आई एम श्योर ही विल कम लेट मुनिश्चित जे से लेट रे आसीबो हम एटा फ्यूचर प्रेडिक्ट करूछंती तेनो फ्यूचर सिंपल टेंस फॉर्म में हम कहि परिबा टू एक्सप्रेस ए सिंपल to express a spontaneous decision कोन से spontaneous decision हम करूछंती जेमति कि दुई जण संग माने करंतु कथा होछंती the two friends are talking to each other and one is asking to other how will you get there आपण सेठी केमति पहुंचबे you took the other friend to certain decision spontaneous decision that is I'll get there by bus मो सेठी बस रे पहुंचबी एटा गोटे spontaneous decision तेनो spontaneous decision तुरंत आमे जोटा decision नियंती ताको जति आमे इंग्लिश रे कहया पई चाहिबा आमे ताको फ्यूचर सिंपल टेंस फॉर्म में कहि परिबा टू मेक एन ऑफर और प्रॉमिस जति कोनसी ऑफर आमे करिबा बा प्रॉमिस करिबा से क्षेत्र मध्य आमे फ्यूचर सिंपल टेंस फॉर्म हम व्यवहार कर परिबा जेमिति कि आई टेक केयर ऑफ योर कैट केयरफुली आपण को बिलेइरो मु सठिक जत्न नेबी बा भलो भाबरे जत्न मु नेबी आई टेक केयर ऑफ योर कैट केयरफुली दिस इज वन टाइप ऑफ प्रॉमिस सो वी कैन स्पीक दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इन ए फ्यूचर सिंपल टेंस फॉर्म एक प्रकार रो सिचुएशन रे हम जेतेबेले किछि कहिबा सेतेबेले फ्यूचर सिंपल टेंस फॉर्म रे हम व्यवहार करि परिबा तापर देखंतु ए जो सिंपल फ्यूचर टेंस फॉर्म को मध्य बी गोइंग टू फॉर्म में मध्य कहि परिबा जेमति कि मु कहिबी आसंता काली मु कटक जाउछि देखंतु आसंता काली मु कटक जेबी आसंता काली मु कटक जाउछि दीटा सेंटेंस को लक्ष्य करंतु I'm going to Cuttack tomorrow. I'm going to Cuttack tomorrow. आसंता काली मु कटक जाउछि I'll go to Cuttack tomorrow. आसंता काली मु कटक जेबी दीटा सेंटेंस रो अर्थ एका किंतु दीटा भितरे अर्थ एका ता भीतर इनर सेंस टिके अलग अछि अलग अर्थ कोन ना आई एम गोइंग टू कटक टुमारो एटा गोटे प्री प्लान ता माने प्लान करि देछि आसंता काली कटक जिवा पई सब किछि प्लान मर सरी आइछि सब किछि व्यवस्था मर सरी आइछि तेनो मु कहि परिबी
I am going to Cuttack tomorrow. किंतु I shall go to Cuttack tomorrow जनरल सेंस रे कहि परिबी मु आसंता काली कटक जेबी किंतु आ गोटे मु जो आपण मानु कहली I will go to Cuttack tomorrow से एका अर्थ रे मु मध्य निश्चित आसंता काली कटक जेबी तेणु बी गोइंग टू फॉर्म मध्य आमे व्यवहार करि परिबा ए सिंपल फ्यूचर टेंस फॉर्म पई मध्य हम व्यवहार करि परिबा जेमिति कि आसंता काली मु स्कूल को जाउछि स्कूल को जिबा एटा होछि गोटे फ्यूचर एक्शन आसंता काली स्कूल को जिबा ए फ्यूचर एक्शन तेणु मु कहि परिबी आई एम गोइंग टू माय स्कूल टुमारो आई देखो जेटी कंट्रैक्शन फॉर्म मु व्यवहार करूछि आई एम मिसिकी ए दीटा मिसिकी हेउछि आई मु जेतले आई एम कहूछि निश्चित भाव रे एटा भलो साउंड करूछि आई एम I'm going to my school tomorrow. I'm going to my school tomorrow. I'm. Next, आपण माने आसंतु future continuous tense form. आमे जेमति person Lagan Sharma. Okay. Lagan, you are so late today. I think you didn't aware of our today's class. आज क्लास विषय बोलते जानी नथिलो. Okay, many thanks to join. Okay, future continuous tense form. I mean with the present progressive, past progressive, several future progressive. जोटा कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हम कहते सेटा को हमें केमति व्यवहार करिबा केउ फॉर्म रे व्यवहार करिबा केउ फॉर्म रे व्यवहार करिबा ना प्रथमे अपन मानकर सब्जेक्ट रहइबो तापरे विल बी रहइबो तापरे मेन वर्ब रो इन फॉर्म रहइबो जेमति कि माय मॉम विल बी गोइंग शॉपिंग दिस टाइम टुमारो आसंता काली एई समय रे मो मा शॉपिंग करिवा को जाउथिबे देखंतु जाउथिबे माय मॉम विल बी गोइंग शॉपिंग दिस टाइम टुमारो आसंता काली एई समय रे मो मा शॉपिंग करिवा को जाउथिबे मु खेलुथिबी आसंता काली एई समय रे मु खेलुथिबी I will be playing I shall be playing cricket this time tomorrow आसंता काली एई समय रे मु क्रिकेट खेलुथिबी I shall be teaching you spoken English this time tomorrow आसंता काली एई समय रे मु बापन मान को स्पोकन इंग्लिश पढौथिबी ए प्रकार जो फॉर्म ता एटा होची फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस फॉर्म आतो जे हमें नेगेटिव करबा देदी जीवन प्रति कहंतु compulsory or not सुन लेनी this time अपन जो माइक्रोफोन टिके प्रॉब्लम करूची हम सुनी परनो ठीक है जो लिखा है माय मॉम विल गो दिस टाइम जो रही छी सेटा कंपलसरी नहीं कंपलसरी नहीं टाइम ता आपण जे कोन समय रे आपण टुमारो कोइ परिबे नेक्स्ट मंथ कोइ परिबे नेक्स्ट ईयर कोइ परिबे टाइम ता किछ कंपलसरी न थाए किंतु सब्जेक्ट विल बी सब्जेक्ट बसिबो तापरे विल बी बसिबो तापरे वर्ब रो इन फॉर्म बसिबो एटा फिक्स्ड फॉर्म तापरे टाइम मैन जोटा में बसेबा टाइम एडवर्ब जोटा बसेबा जे कोनसी टाइम एडवर्ब आपण बसे परिबे बुझि पाले जेतबे हम नेगेटिव करिबा हां जेतबे हम नेगेटिव करिबा सेतबे नॉट बसेबा विल पाकर नॉट बसेबा जेमिति कि माय मॉम वॉट बी गोइंग शॉपिंग दिस टाइम टुमारो जदि हम एटा को इंटरोगेटिव फॉर्म को आनिबा विल योर मॉम बी गोइंग शॉपिंग दिस टाइम टुमारो देखंतु गोटे प्रथम कहबी विल पाखर नॉट बसुची विल मध्य जेतबे इंटरोगेटिव फॉर्म का में आछंती विल मध्य मूल को आसुची आरंभ को आसुची विल योर मॉम
be going shopping this time tomorrow? Will your mom be going shopping this time tomorrow? My mom won't be going shopping this time tomorrow. My mom will be going shopping this time tomorrow. ତେଣୁ future progressive tense form आपण कहि परिबे बा future continuous tense form ମଧ୍ୟ आपण कहि परिबे। एठी केमु अर्थ व्यवहार होछि ओडिया अर्थ मु कहि दउछि जाउथिबे खाउथिबे खेलुथिबे। The children will be playing. The children will be playing. I will be going. I will be teaching. मु पढुथिबी I will be teaching. पिलामाने खेलुथिबे The children will be playing. कुकुरटी दौड़ुथिबो The dog will be running. Will be तापर मेन वर्ब रो आपनकर इन बसछि running, going, playing. A future continuous tense form दा आमे केउ सिचुएशन में व्यवहार करिबा केउ कॉन्टेक्स्ट में आमे व्यवहार करिबा to talk about an action at a particular moment। जदि कोन से फ्यूचर एक्शन विषय रे आमे कहिबा जोटे कोटे निर्दिष्ट समय रे घटियो बोली आमे मेंशन करिबा से क्षेत्र रे आमे फ्यूचर कंटीन्यूअस फॉर्म टेंस फॉर्म आमे व्यवहार करिबा। जेमति कि at 8 p.m. tomorrow I'll be watching TV। at 8 p.m. tomorrow आसंता काली 8टा बेले I'll be watching TV मु टीवी देखुथिबी। देखंतु आसंता काली 8टा बेले मु टीवी देखुथिबी जाउथिबी खेलुथिबी नाचुथिबी जाउथिबी उ to talk about something that will be in progress। जदि कोनसी जिनिस विषय कहिबा जोटा प्रोग्रेस रे थिबो माने चाली थिबो से कार्यटी जेमति कि डोंट कम टू हिज ऑफिस नाउ ही विल बी वर्किंग। वर्तमान तांको ऑफिस को आस नाही ही विल बी वर्किंग से काम करूथिबे ता माने तांको कामटा प्रोग्रेस रहिछि सरी नाही। जदि कोनसी जिनिस प्रोग्रेस थिबार जदि सूचना मिले से क्षेत्र रे से सिचुएशन रे आमे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस फॉर्म आमे व्यवहार करि पाइबा। Don't come to his office now. He'll be working. Working. देखंतु मु एठी वर्किंग करि कहू नाही। प्रत्येक each and every word I'm pronouncing in the different way. You have to focus on each and every word what I'm speaking so far। मु जहाँ भी एक शब्द उच्चारण करूछि आपण माने ताकू जेतेबेले भी आपण यार वीडियो देखिबे बार बार सुनिबे मु कोन कहूछि। मु एठी वर्किंग कहू नाही। हमें स्कूलिंग समय रे समस्ते हम मानकर समस्ते अभ्यस्त कहंती जे कहंती वर्किंग। the man is working। man कहंती that is man। the man is working not working that is working। Don't come to his office now he'll be working से काम करूथिबे। ए होला आपण मानकर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस फॉर्म। तापरे हम मानकर आसिला फ्यूचर परफेक्ट टेंस फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट जेमति आमे पढिछंती प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट वर्तमान आमे पढिबा फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट रो कोन सेंटेंस थिला I have gone। I've gone देखंतु I have gone तक हम कहि परिबे I've gone। किंतु आपनकर पास्ट परफेक्ट रे कोन थिला I had gone मु जाई थिली। I had त कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म अपन व्यवहार करि परिबे I'd gone I had gone I'd gone। एक से भले हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस फॉर्म रे हमें केमती कहिबा केउ फॉर्म रे हम कहिबा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस फॉर्म रे प्रथमे रहइबो आपन मानकर सब्जेक्ट रहइबो तापरे विल हैव रहइबो तापरे पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब रो पास्ट पार्टिसिपल मु कहिथिली
लास्ट क्लास रे आपण मानकु जेमति कि go तार पास्ट फॉर्म होची went go went gone gone हला पास्ट पार्टिसिपल पास्ट फॉर्म हला went पास्ट पार्टिसिपल हले gone go went gone do did done come came come laugh laughed laughed laugh laughed laughed आपण देखंतु laugh laughed laughed L A U G H laughed जेतले हमें ईडी बसे दउछंती प्राय तो हम मान भितर समझते हमें कोनती laughed द उच्चारण laughed laughed that is not laughed that is the उच्चारण the pronunciation the sound is there laughed 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 how किमित उच्चारण होची laughed 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 पास्ट पार्टिसिपल कथम कोथिले आपण मानकु जोटा थर्ड फॉर्म जोटा रहउची सेकंड फॉर्म जोटा रहउची दैट इज पास्ट फॉर्म किंतु जोटा थर्ड फॉर्म रहउची सेटा होची पास्ट पार्टिसिपल go went gone do did done एमती आपण मानको किछि मो चार्ट आपण मानको पठेबे ताक मध्य आपण माने प्रैक्टिस करिवे आउ के कथम आपण मानको एठी मध्य टिके दृष्टि आकर्षण करिवे आपण मानकर F O R N F O R N that is from F R O M that is from from F O R N that is from R का silent होची from F R O M that is from future perfect tense form not from तब यदि ए प्रकार सेंटेंस को आमे यदि नेगेटिव करबा आमे केमते नेगेटिव करबा या पूर्व कहिछि विल पाखर आमे सबले नॉट बसे देबा I won't have done my homework by 5 p.m. जेमति पॉजिटिव सेंटेंस को कहली I have done my homework by 5 p.m. देखंतु यार अर्थ कोन I have done my homework by 5 p.m. 5टा बेलकु मो होमवर्क मु करी सारी थिबी देखंतु फ्यूचर प्रोग्रेसिव कोन थिला जाऊ थिबी किंतु एटी फ्यूचर परफेक्ट रे कोन आसी आपण माने ध्यान दियंतु करी थिबी जाई थिबी I have done करी थिबी I have gone जाई थिबी मु जाई थिबी I have gone मु शेष करी थिबी I have completed I have finished I have finished देखंतु finish ता पाखरा जेतबेला हम ईडी बसोचंती मु सेठी कहूची finished F I N I S H S H लास्ट बच्ची स्टैटिस्टिक साउंड होगा finish 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 finished finished not a finished done finished I have finished my homework by 5 p.m. मु 5टा बेलकु होमवर्क करिथिबी जाइथिबी खेलिथिबी नाचिथिबी ईथिबी किंतु या पुपटा जोटा गला आपण माने मन पकांतो उथिबी किंतु एटा ईथिबी जाइथिबी खाइथिबी नाचिथिबी I have done I have completed I have finished I have gone I have played empty जेतबे नेगेटिव फॉर्म का में आनिबा एठी विल पाखर हमें नॉट बसेबा ताकू कहिथि आपण मानकू कंट्रैक्शन फॉर्म रे व्यवहार कर दबा हमें I won't have done my homework by 5 p.m. I won't have done my homework by 5 p.m. जदि हमें इंटरोगेटिव फॉर्म को जदि नहीं आसीबा प्रथम पळे आसीबो विल पळे आसीबो will you have done your homework by 5 p.m.
ପାଞ୍ଚଟା ବେଳକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ହୋମୱାର୍କ ସାରିଥିବେ କି will you have done your homework by 5 pm ପାଞ୍ଚଟା ବେଳକୁ ସାରିଥିବେ କି ये ହେଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର future perfect tense form ସରୋଜ सर सपोज मु सेटा को जाइथिबि सर एटी आई माने जाई सारिथिबि हेले सार लागिवो यदि जाइथिबि खाली हबो ताहले विल लागिवो सर साल will रे काहे की कंफ्यूज करूछ काहे की कंफ्यूज रे पडुछ साल will रे I will have done I बसै देले सेटा साल होछि आल होछि will होछि हैला don't get confused I'll have gone there मु सेटा को जाइथिबि I'll come not I shall I will ताको कंफ्यूज करंतु नै निजे कंफ्यूज रे पडंतु नै यस सर बुझि पारले ओके Yes. ए फ्यूचर परफेक्ट टेंस फॉर्म हमें केउ सिचुएशन रे हम व्यवहार करिबा टू टॉक अबाउट ए कंप्लीटेड एक्शन इन द फ्यूचर जदि फ्यूचर रे कोनोसी एक्शन विषय हम कहउछंती जोटा निर्दिष्ट समय मध्यरे सरी थिबो जेमति मु कहले 5 टा बेले को कंप्लीट मोर होमवर्क सरी थिबो माने 5 टा बेले को सरी जाई थिबो पुरे कंप्लीट एक्शन विषय हम कहउछि से क्षेत्र रे हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस फॉर्म हम व्यवहार कर पाइबा जेमति कि she'll have got here by this time next week आसंता सप्ताह रो एई समय बेलको से एठारे पहुंची सारी थिबो देखंतु she'll have got here by this time next week my parents will have visited me by next Monday बेलको मो पेरेंट्स मो पाख को बुलिबा को आसी थिबे will have visited ये हला आपण मानकर फ्यूचर परफेक्ट टेंस फॉर्म तापरे आपण मानकर नेक्स्ट हला फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस फॉर्म आको हम केमिति व्यवहार करिबा प्रथमे आको जेतबे हम व्यवहार करिबा प्रथमे सब्जेक्ट रहिबो तापरे will have been तापरे वर्ब रो ing फॉर्म जेमति कि I will have been working here for 3 years I will have been working मु ओ काम करी आसु थिबी देखंतु प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस रे हम कोन कहिथिले मु काम करी आसु अछि I have been working पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस रे हम कोन कहिथिले I had been working मु काम करी आसु थिली प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस रे हम कहिथिले I have been working किंतु पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस रे हम माने पढिथिले I have been working किंतु फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस फॉर्म रे हम कहिबा I have been working जदि हमें एठी नॉट बसेबा जदि नेगेटिव फॉर्म आनिबा will पाख नॉट बसेबा I won't have been working जदि हमें इंटरोगेटिव फॉर्म को जदि हमें आनिबा will you have been working here एठारे आपण काम करूथिबे कि एठारे मु काम करूथिबी करिया एठारे मु काम करी आसुथिबी एठारे मु काम करी आसु नथिबी आपण एठारे काम करी आसुथिबे कि लगे प्रश्न कर तेनो कि will you have been working here for 3 years in April yes buthila this is all about your future tense form रे मु आपन मान को तीनटी कथा मु कहिली सॉरी चारटी कथा कहिली जोटा कि आपन कर फ्यूचर सिंपल टेंस फॉर्म फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट टेंस फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस बा फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस फॉर्म
तेणु ये सब जिनिस मु आपण मान को मूल कहिछि ग्रामर प्रति आमे बेसी आडे दिति आमे होबा if we all adhere to grammar rules all the grammar rules we can't speak English fluently but to some extent we should know आमे मध्ये किछ परिमाण रे जानिबा दरकार आमे जेहेतु से टेंस पर आमे जानि दिबा आमे के बेटर वे रे आमे कहि परिबा आपण मान को मध्ये म मूल कहिछि इंग्लिश ग्रामर आपण माने जानतु किंतु मन भीतर रखंतु नहीं जे ग्रामर आमे न जानिले आमे इंग्लिश कहि परिबु ना दैट्स नॉट ट्रू विदाउट ग्रामर you can also speak in English with minimum grammar you can also speak in English very fluently जत्ते मिनिमम ग्रामर व्यवहार करके मध्य आपण इंग्लिश फ्लुएंटली कहि परिबे आपण मान पाखक मु जो सिलेबस पठेइथिली से सिलेबस रे बहुत किछ मेथड रही छी केमिति हमरो जे क्लास लाइव क्लास होछि से लाइव क्लास गुडी को केउ मेथड रे आपण मान को पढाउछि तार गुडी रही छी मिनिमम ग्रामर रे हमें केमिति इंग्लिश कहबा से सब गोटे गोटे क्लास मु नेबी आपण मान कर विदाउट ग्रामर हमें केमिति इंग्लिश कहि परिबा किछ असुविधा ना कहि परिबा बहुत ग्रामर होई छी जोटे कि बहुत डिफिकल्ट रही जेमिति एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच बहुत किछ रही छी रिलेटिव सेंटेंस ये सब बहुत रही छी ये सब जिंस आपण मन बहुत पे एगुडी का न जानले हम इंग्लिश कहि परिबोनी मु से पास एगुडी को आपण मान को पढेबी किंतु ता व्यतीत ताकू छाड़ी के आपण केमिति इंग्लिश कहि परिबे ताकू मध्ये मु आपण मान को सिखेबी ताकू व्यवहार करि कहि परिबे सेगुडी को व्यवहार न करि मध्ये आपण कहि परिबे आसंता काली आज बहुत मेंबर कम जॉइन करिसंती ए कारण से माने जानि नथि कि कोडे आज से माने क्लास पुलिस से माने जानि नथि जो पई के जॉइन करि नथि मोर तरफ किछा भी मध्ये भूल रहिला कि तार जो पूर्व क्लास आपण मानकर होइतिला मु जदी से दिन मेंशन कर दी थांती आज समस्त जॉइन कर पारथांते आई एम सो सॉरी a few members have joined in our live class but others haven't joined किंतु सेमान पाखर जो माने जॉइन करि नहंती मु सेमान को चेष्टा करिबी वीडियो मध्ये पढेबी ता सहित सेमान जदी आपनकर संग से के जदी हेतिबे ताके मध्ये कहि देबे जदी सेमान किछि यार जो पीडीएफ पढेबी सेत्रे जदी सेमान को बुझिबार किछि असुविधा हुए सेमान दे कैन डायरेक्टली कांटेक्ट विथ मी but one thing I would like to request to all of you all join my lab class regularly means on every alternative day तो alternative day रो आपण मानकर लाइव क्लास हेबो आपण माने जॉइन करिवे दिस इज सो इंपोर्टेंट आ होम टास्क जा भी दिया होछि आपण मानकर लिसनिंग रीडिंग स्पीकिंग ता सहित आपण मानकर राइटिंग ये सब जिनिस को आपण माने समझते फॉलो करिवे ओके बळराम बाबू कोंतु गुड इवनिंग सर वेरी गुड इवनिंग सर समस्त जदि वीडियो माने ऑन करिवे ताहले आउ टिके भल लागुची क्लास ता किंतु वीडियो के भी माने कैमरा रे के भी आसुनांती हां हां सेही जिनिसटा हमको खोजी बढ़िया कथा कहले सुनंतु आमे समस्ते जो आमे क्लास करूछंती समस्ते जेतबे क्लास हम करूछंती सेतबे आमे फेसटा को लुचै रखुछंती जेतबे आमे फेसटा को लुचै दोछंती जेतबे टीचर जणी पढौछि सेमानकर एक रो आई कांटेक्ट भी रहु नहीं दुई रे सेमाने क्लास करूछंती कि क्लास रो मोबाइल रख देई कोइ जाई किछि अन्य किछि काम करूछंती से मध्ये टीचर मध्ये जानि पार नांती आउटे कथा आपण माने जेतबे क्लास रे वीडियो आपनकर फेस शो करी आपण जेतबे लाइव क्लास रे जॉइन करिवे आपण को मन भितरे जो फियरनेस रहिछि फेस रे जो फियरनेस रहिछि सेटा धीरे धीरे रिमूव हे जिवो तेनो नेक्स्ट क्लास माने करे आपण मान मध्ये गुरुत्व देबे आमे माने जेतबे लाइव क्लास करूछंती मोर डिप फेस आसुछि मु किछ कहूछि समस्तकर फेस आसीबो किंतु आमे माने समस्ते म्यूट करिथिबा माने कोन तो आपण घरे रहिछंती के आपण घर के अतिथि आसले से बट चली जेबे छिमित किछ मैटर नाही मु कहबे नाही कि आपण पाको के आस्ते के ख्याले के कंसेंट किछ भी नाही
किंतु वीडियोटा जेतेबेले शो हबो हमर जेहेतु लाइव क्लास होची रेकॉर्डिंग होची तार जो रेकॉर्डिंग ता जे देखिबो टिके भलो लागिबो ए कथा हम कहूची आ गोटे कथा आपण मानक मन भीतर जो बयटा रहिची सेटा मध्य दूर ही जीवो आ टिके भलो हेबो टिके लाइव क्लास जीवन जल्दी ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଏଗ୍ରି କରୁଛି ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିବାଟା ସେ ସାଙ୍ଗ ବି ଯୋଉ କହି ସେ ଭାଇ ଯୋଉ କହିଲେ ସେଟା ବି ମୁଁ ଏଗ୍ରି କରୁଛି ବଟ୍ ସାର୍ ଭିଡିଓ ଅନ୍ ହେଲେ ବି ପିଲାମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବେ ବିକଜ ଭିଡିଓରେ ବହୁତ କିଛି ଥିଙ୍ଗସ୍ ଚାଲୁଥିବ କାହା ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ସମାନ ନୁହେଁ ନା କି ଚାଲୁଥିବ ଅଲଗା ପିଲାମାନେ ସେ ଦେଖି ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବି ହେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ହଁ ସେ ଏଟା ବି କହିଲେ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବା ଦରକାର ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କ୍ଲାସ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଛି ଛୋଟ ପିଲା ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କଣ ସେ ଛୋଟ ପିଲା ପାଖରେ ଆମେ କଣ ଖେଳାବୁଲା କରୁଛନ୍ତି କି ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ କନସର୍ନ ଭାବରେ ଆପଣ ନେବେ ସିରିୟସ୍ କନସର୍ନ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ନେବେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେ ନାହିଁ ୱାନ୍ ଆୱାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେ ନାହିଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭାବରେ ଆରାମସେ ସେଠି ବସିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର କଲମଟି ପାଖରେ ଥିବ ନୋଟଟି ଆପଣ ପାଖରେ ଥିବ କିଛି କଥା ଆପଣ ନୋଟ କରୁଥିବେ ଯେମିତି ପଢା ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଆପଣ ମଧ୍ୟ କ୍ରିଏଟ କରିଥିବେ ସେଟା ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ହବ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଇଭ କ୍ଲାସ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି କୋଉଠି ଆପଣ ବସିଥିବେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବସିଥିବେ ସାଙ୍ଗ ସାଥି ସହିତ ଗପୁଥିବେ ଏମିତି ଭିଡିଓଟା ଅନ୍ କରିଥିବେ ମୁଁ କିଛି ପଢଉଥିବି ସେଠି ଆପଣ ଯେହେତୁ ମ୍ୟୁଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି ଆପଣ ଅଲଗା ବିଷୟରେ ଆପଣ କଥା ହଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ଲାଇଭ କ୍ଲାସରେ ଜଏନ୍ କରିଥିବେ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସମସ୍ତେ ମେମ୍ବର ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଅବଗତ କରିଦେବେ ମୋର ଲାଇଭ କ୍ଲାସ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ କେହି ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିବେନି ଯଦି କରିବାକୁ ଅଛି କେହି ଯଦି ଆସିଗଲା ସେମିତି କିଛି ମ୍ୟାଟର ନୁହେଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଫଲାଇନ୍ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଉଟା କହିଲ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କାହାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ କଣ ସେଟାକୁ ଆମକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବାକୁ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଫେସ୍ ଟୁ ଦେଖେଇବା ଆମର ନିଜର ଟିକେ ବେନିଫିଟ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଫେସ୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋର କିଛି କିଛି କ୍ଷତି ହଉନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଫେସ୍ ଦେଖେଇବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଲାସଟା ଟିକେ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଫିୟରନେସ୍ ରହିଥିବ ସେଟା ରିମୁଭ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆଟେଣ୍ଟିଭ ହେବାକୁ ପଡିବ ଆପଣ ବେଶୀ ତତ୍ପର ହେଇଯିବେ କାରଣ ଆପଣ ଲାଇଭରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇପାରିବେନି ଆଉ ଏମିତି ଯେହେତୁ ଆପଣ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ବି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇଯାଇପାରନ୍ତି ଆପଣ ମ୍ୟୁଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଅଫ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ରଖିଲେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ପଳେଇଲେ ଏମିତି ହେଇପାରେ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନ ଯଦି ଆସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ସେ ସମୟରେ ଜଣେ କି ଦି ଜଣ କୌଣସି ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କେହି ବି ଜଣେ ଦି ଜଣ ଆପଣ ମ୍ୟୁଟ କରିପାରିବେ ମନେ କରନ୍ତୁ ସପୋଜ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢଉଛି এই সমୟରେ ମୋର କିଛି ସାଙ୍ଗ ଆସିଲା କି କିଛି ଆସିଲା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ 2 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ମୋର ଭିଡିଓ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ସେଟା ମଧ୍ୟ ମ୍ୟୁଟ କରିଦେବି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ତାର ସୁଯୋଗ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଅନ୍ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ଅନ୍ କରିକି ରଖିବେ ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ Yes, sir. ঠিক ଅଛି ଆସନ୍ତା କାଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ ଅଛି ଆସନ୍ତା କାଲି କ୍ଲାସ ଅଛି ଆସନ୍ତା କାଲି ହେଲା ମଣ୍ଡେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ ଅଛି ମଣ୍ଡେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଛାଡିକି ୱେଷ୍ଟଡେ ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ ଅଛି ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଦିନ ଛାଡିକି ଫ୍ରାଇଡେ ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ ଅଛି ଏ ତିନି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ ହେବ ବଳରାମ ବାବୁ ଆପଣ ଗତ କ୍ଲାସ ବୋଧେ ଜଏନ୍ କରିନଥିଲେ ସାର୍ ମୁଁ ଟ୍ରାଭେଲରେ ଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ ଅନ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲାସ ଜଏନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କାହିଁକି ଜଏନ୍ କରିଲେ ନାହିଁ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ମତେ ଜଣେଇବେ କାରଣ ଆପଣ ଯଦି Yes, sir. ଅସୁବିଧା ପଡୁଛନ୍ତି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିବି ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ପାଠଟା ଆପଣ ବୁଝିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କଣ ହେଇଛି ସେଟା ମୁଁ ବୁଝିବି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଜଣେଇବେ ନାହିଁ ମୁଁ ସେଟା ଜାଣିବି କେମିତି ମୁଁ ଏବେ ଆଜି ଭାବୁଥିଲି ଯେ ବଳରାମ ବାବୁ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି କ୍ଲାସରେ ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ଜଣେଇବି ହଁ ହଁ ଆଉ ସାର୍ ପ୍ରତି ଆଉ ସଣ୍ଡେରେ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜ କରିହବ ସେଇଟା ବି ସାର୍ କହିଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଯୋଉ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ଭାଇ ଯୋଉ କହିଲେ କି ଘରେ କିଏ ଆସୁଥିବ ଯାଉଥିବ ତ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା
ମୁଁ ହଁ ଆଗରୁ ଅଲଗା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ କରିଛି ତ। ହଁ ହଁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲେ କ'ଣ ହେବ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ନେଟୱାର୍କ ଅଛି ସେଟା ବହୁତ ସ୍ଲୋ ହେଇଯିବ। ଯାହାର ନେଟୱାର୍କ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣ କରିପାରିବେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ନେଟୱାର୍କ ଅଛି ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ନେଟୱାର୍କ ସ୍ଲୋ ହେଲେ ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଥା କହିବେ ସେତେବେଳେ ଭଏସ୍ ବ୍ରେକିଂ ହେବ। ମୋ କଥା ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭାଯିବ ନାହିଁ ଏ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ନେଟୱାର୍କ ଭଲ ଅଛି ଆପଣମାନେ ସେଠି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଓକେ ସାର୍। ଠିକ ଅଛି ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପଜିଟିଭଲି ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟାସ୍କ ଦିଆହଉଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପରଫର୍ମ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଅଛି। ଆପଣ କେମିତି ଇଂଲିଶ କହିବେ that is my responsibility but your primary responsibility is to complete your home task। होम टास्क ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବେ ଯେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ ହେଉଛି କ୍ଲାସରେ ଜଏନ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି 3 ମାସ ପରେ ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଇଂଲିଶ କହିପାରୁନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ ହେବି। ଯଦି ଆପଣ କ୍ଲାସ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିବେ ନାହିଁ ହୋମ ଟାସ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଇଂଲିଶ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ କହିବି ଆପଣ ହିଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ସେଥିପାଇଁ। ତେଣୁ 3 ମାସ you have to set up your mind only for 3 months। 3 ମାସ ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଇଂଲିଶ କହିପାରୁଥିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ବା ଟିକେ ଅଭାବ ଥିବ ସମସ୍ତେ ତ ସମାନ ନୁହନ୍ତି ଆଉ ନହେଲେ 15 ଦିନ କି ମାସେ ଅଧିକା ହେବ। ଯୋଉ 15 ଦିନ ମାସେ ଅଧିକା ହେବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ସେଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଅଫ କଷ୍ଟରେ ପଢେଇବି। I will charge no fee from you। ତେଣୁ ରେଗୁଲାର ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଟିକେ ମୋ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ସେମାନେ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଯେହେତୁ ସଣ୍ଡେ ଥିଲା ମୁଁ କ୍ଲାସଟା ସଡନ ଯୋଉ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଦେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଜଏନ୍ କରିବେ। Okay, many thanks to all of you। See you in the next live class tomorrow। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ସାର୍। Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, sir. Thank And you I very will much. send Good you, night, sir, sir. tomorrow. My task Okay, send you, sir, tomorrow. yes। Thank you, sir. Good night. Thank you, sir. Good night, sir. Very good night, Ishwar।